দুর্গা মায়ের অনেকগুলো পাশাপাশি এবং মহিষাসুরের হাত ভেঙে দিয়েছে, ময়ূরটাকে ভেঙে দিয়েছে, কার্তিকের হাত ভেঙে দিয়েছে, মা লক্ষ্মীর হাত ভেঙে দেওয়া হয়েছে। কারা দিয়েছে কিছু জানা গেছে? এটা এখন পর্যন্ত কিছু আসেনি সামনে, নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও একটা অ্যাঙ্গেল, এবং আমি প্রায়ই প্রশাসনকে সেই জিনিসটাই বার্তা দিতে চাইতেছি যে এখানে একটা অ্যাঙ্গেল তো কাজ করছে, ঠিক। এবার সেই অ্যাঙ্গেলগুলোকে খোঁজার জন্য প্রশাসনকে ডাকানো হয়েছে। প্রশাসনের এসপি সাহেব থেকে শুরু করে সবাই এসছেন, দেখেছেন। এখন সিসিটিভি ক্যামেরাগুলো দেখবেন, দেখে কি বিষয়টা আসবে সেটা। কোন পূজা মন্দির এটা? এটা ব্রহ্মাবাড়ি স্থিত ব্রহ্মা মন্দিরেরই পূজা পাণ্ডব। मूर्ति का कुछ पार्ट्स रात में कोई तोड़ा ऐसा बोल रहे थे। हम लोग भी देख रहे क्या है इसको पीछे। इधर आसपास सीसीटीवी या कुछ है तो हम लोग देख रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो मूर्ति तो तोड़ दिया, तो अभी के इसके बारे में इंक्वायरी होगा पूरा? हाँ, हो रहा है ना, मैं बताया। रात क्यों हुआ है? रात में हुआ है। तो नाइट शिफ्ट में रहते, नाइट ड्यूटी तो रहते? इधर ही था, डिप्लोमेंट इधर ही रहता है, इसलिए देख रहे हैं क्या है इन्वेस्टिगेशन। सर, दुर्गा पूजा में तो सीसीटीवी लगाने की बात था, तो यहाँ पर क्या सीसीटीवी है क्या? लगाए, इसलिए हम लोग अभी सीसीटीवी एग्जामिनेशन करेंगे।